फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करिया। ब्लॉग स्टार्ट करिया पूर्व आप समस्ते केमी अच्छा आशा कर बहुत भले थे। मुझे बहुत भलरे अच्छी। आम ए सका सका बाहरी जाऊँ कड़े आम ए सका सका जाऊँ गाँ को जीवु पुणी पलि आसबू जाऊँ गाँ को। चलते देखिए आगू आगू वीडियो कंटिन्यू करूँ कौन सब हो देखिए। चलते से बसले बापू चल हाय कदल चल कुहुड़ा केते जोर रही। चलतु चलतु जीवा चल चल बाबा चश्माटा रखीदेल। आम आसिक पहुँचले 1 नंबर मार्केट रे आगे फलमूल किणवार अच्छे घर पर कदली किणा हो कदली किणिकी आउ कौन किणिकी जीवु आ नीति गोटे कदली सकाल कौन धरला डिक्री पूरे कुहुड़ा है देखो बहुत जोर कुहुड़ा है। कुहुड़ा कुहुड़ा केमी कहनी प्रबल कुहुड़ा है। यार क्या नितिन एडिया आ बापा कौन है आ कौन नब आपेल आ कौन आपेल नब कौन नब एडी अंगूर ना खरा आसीगला ना ए ना सूर्य देव आसीगले कौन है बाबा कौन सूर्य देव को देख हाँ आसीगले बा खरा हो गला। आम आसिक पहुँची जाइए चंडीखोल। चंडीखोल बसिक चा टे पीचु चा बिस्किट खाऊ से गोटे केक खाऊ कौन खाऊ आगे चा चा बिस्किट खाईदे खाईदे बाहर चलतु आसू कौन हो देखिए कौन है कौन सब हसुची कौन कड़े गला बड़े कौन बाबा कौन कहते आखि खराब हो चल जीवा चल मोबाइल देखी आखि खराब हो कौन है मोबाइल देखी आखि खराब हो हाँ तो बुझी पारे पिलाटा छोटिया छड़ा से कौन बुझे जे आखि पोड़गने बुझ ना ना सब एबे टिके कुहड़ी छाड़ी गला ना चल 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 जीवा ताको उल्टा बागे बस हां बाबा चल आगे तो सब कोन देखियो वीडियो कंटिन्यू करके सब कोन होती जानि पारियो। लेटा को डक्का होजी जमा आसुले तो जीवु ना कि का को ले कार आछी पळिया हां आ जीवा आ से जमा जीवार ना धरन एठी नाचु जी बसिकी एटा नाचिबा जगह हाँ नाचिया जगह चल जीवा चल देखनु चल बाबा से पुणी फोन देख ले चल जीवा चल 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 जीवा तेल पकाउले तेल पकई सारिकी एबे बाहर जीवा आ एटा को जगह लो चंडीखोल ना चंडीखोल कौन को जगह चंडीगढ़ तो आगे रहला आउ अच्छी 25 किलोमीटर हो चलो जीवा चलो चलो बस चल चल बस बस रसगोल्ला खाइबू ना कौन खाइबू कौन खाइबू कौन खाई दे कौन है
ଦେଖିଆ ଆଉ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବସ୍ତା ଆସିଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ जॉब कार्ड नहीं से फिर कौन उल्टा मुल्टा कथबार्ता करे एई गौथे ଆଜି ଅଛି फणिया ଗାଧୁଆବେଳେ हां କିଏ 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 କହନି ଦାନ୍ତ ଖାଲି ଦେଖୁଛି किए गन से किए गन से जो पचा जदी किए किए ଏଇ ବାବା ଆସିଲେ ଧରଲ दांत एंदी किए ना ना ये तो ओइरान राव सीमा रहिबो नै ज्यादा खागलान गो मा ମାଛ ଧରିଛି ଦେଖିଆ तीनटा रहि ତିନିଟା ଧରିଛି ଆଉ ଭଲ କାମ କରୁଛ ଏଇଲେ ଦେଖ ମାଛ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି କାଲି କରିଥିଲ ना କରିନ सीता आछले ଭଲ ଆଉ कंटाडीटा हने माछ खाई बनै पा एते माछ कंटा नै गेला गोटे माछ बड आ जो कंटा थिला से नगेन जे सेतिर पडू नाहंती माछ गोटे आजी सकाळ पडछि ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ପିଠା ପିଠା ଟିକେ ଦିବେ ଲାଗ ରଖିଥିଲି ସିଏ ମତେ ପିଟୁଛି କାହିଁକି ବାବା ନନା ନା ବାବା ସେଟା କାଢନ୍ତିନି ମା ଜେଜେମା ବାଡେଇବେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନିତିନ ନନାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ମାଲୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ନନାକୁ କାଟିବ ବା ଓ ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଥା ମାଛ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବାଲ୍ଟିରୁ ରଖ ଧରିକି ରଖ ଧରିପାରିବନି ସେମିତି ଧରନା ଧର କହୁଛି ଧର ଏଟା କ'ଣ ବାପା କି ମାଛ କୋଉ ମାଛ ନିତିନ ସେଠି ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିବୁ देखिଛ ନା ତମେ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖ ତମେ ଦେଖ ଦେଖିଛ ନା କେତେ ଦେଖୁଛ ଦେଖିଲ ଆମ ମାଛ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖିବାରୁ ତ ଆମେ ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଭାତ ବସେଇଛି ନାନୀ ସେପଟେ ତ କ'ଣ ଡାଲ ଭଲ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ
ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଆସନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଭାତଟା ବସାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଗାଁକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ଜାଣିବେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଘର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଗାଁକୁ ବୁଲି ମାନେ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବି, କାହିଁକି ନା ନନା ନାନୀ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେଉଁଝରରୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ୟାଙ୍କୁ କି ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବୁଲିକି ବି ଟିକେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ଘରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ୟାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିକି। ଆଜି ହିଁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି ଯିମି କି କେଉଁଦିନ ଯିମି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମାଛ ବାଛୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ନନା କ'ଣ କହୁଛି? ମିଛରେ କହୁଛି। କ'ଣ ନନା ମିଛରେ କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ସତର ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ନନା ମିଛରେ। ମା ତାଙ୍କର ମାଛ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇକି ଯିବ। ବଞ୍ଚିଛି କହୁଛି। ବଞ୍ଚିଛି। ଜୀବନ ତାର ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ପିଠା ଖାଇଲା ସେ। କୋଉଠି ପିଠା ଖାଇଲା? ଏତେ ପିଟି କାଇଁ? ଆଜି ପୋଡ଼ି ଦିଅ। କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଦିଅ? ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ଇଏ କରିକି ପୋଡ଼ିଦେବା। ସେଟା ପୁଣି କେମିତି ଲାଗେ? ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଘର ହଉଥିଲା, ମାନେ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ପୋଡ଼ି ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ହଁ ହଁ। କହୁଛୁ ଏ କି ମାଛ? ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଉଳ। ଶେଉଳ। ଶେଉଳ ନା ଜେଜେମା? ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା ଆଣିଛ? ଚାରିଟା। ଭଜାଟା ପକଉଛି। ତମେ ପୋଡ଼ା ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? ଭଜାଟା କହୁଛି ହେଲା। ହଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ନାହିଁ। ହଁ।